आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोचिस्तान के शहर तुर्बत का दौरा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्बत का दौरा किया, जिसमें उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। सजादा नशीन दरबार बरी इमाम सरकार और जाननशीन दरबार आलिया रित होतल शरीफ पीर सैयद मोहम्मद अली गिलानी की जनरल आसिफ गफूर से खसूसी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतराफ़ किया है, सरमायाकारों को जो रिलीफ पैकेज अब दिया है वो हुकूमत में आते ही देना चाहिए था। आते ही इंडस्ट्री के लिए एमनेस्टी देनी चाहिए थी। मुल्क को सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खसारे का सामना रहता है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। एक्सपोर्ट ना बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मुल्क की सियासत में चौधरी बरादरान हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो का मरकज बन गए। अपोजिशन रहनुमाओं की मतवातर मुलाकातों के बाद बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी चौधरी बरादरान की याद आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है, चौधरी बरादरान ने डट कर वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। चौधरी शुजात हुसैन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात में कहा है, परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने में पीटीआई और नून लीग रुकावट है। ये मान जाएं तो शेरवानी पहनवाने में कौन सा वक्त लगता है। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के वफद की साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के घर आमद। नायब सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान इलामा आरफ वाहदी की साबिक वजीर दाखिला के खानवादे से इजहार ताज़ियत। कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान इलामा सैयद साजिद अली नकवी का भी ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, मुल्क को सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खसारे का सामना रहता है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। एक्सपोर्ट ना बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था, कोई भी मुल्क सनती तरक्की के बगैर खुशहाल नहीं हो सकता। करंट अकाउंट खसारे से डॉलर की कमी हो जाती है। जबकि क्रिकेट खेलता था तो सोने से पहले अपनी गलतियों का सोचता था। वजीर आज़म का कहना था, कोई भी मुल्क सब्जियां बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। हमें ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। हमने कभी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। एक्सपोर्ट ना बढ़ाना सबसे बड़ी गलती थी। वजीर आज़म का यह भी कहना था, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट मिलेगी। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा जोर लगाया है। इसके लिए पॉलिसी लाए हैं और आसानियां पैदा कर रहे हैं। वजीर आज़म का कहना था, हमने आईटी को आम इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया। हमारा आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कौम को खुशखबरियां सुनाई और वज़ीर आज़म इमरान खान के आवाम से खिताब पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का बयान। ये दलेराना फैसले इमरान खान जैसा लीडर ही कर सकता है। इमरान खान ना अपने खानदान के लिए सियासत कर रहा है, ना उसके पैसे बाहर पड़े हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से तारीखी इक़्तिदाम उठाए गए। दलेराना फैसले सिर्फ इमरान खान जैसा दलेर और मुखलिस लीडर ही कर सकता है। इमरान खान के हिसाब से बाहर नहीं, सियासत उस कौम के लिए ही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी का तारीखी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म चाहते हैं मुख्तलिफ ममालिक से गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आए। वज़ीर आज़म का मिशन है, रिलीफ पैकेज से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। माजी की तरह मुल्क से पैसा बाहर भेजने का इंतजाम नहीं किया जा रहा। अपोजिशन महंगाई के नाम पर एहतजाज से अवाम को बेवकूफ़ बना रही है।
मुल्की सियासत में चौधरी बरादरान हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो का मरकज बन गए। अपोजिशन रहनुमाओं की मतवातर मुलाकातों के बाद बिलाखिर वजीर आजम इमरान खान को भी चौधरी बरादरान की याद आ गई। वजीर आजम इमरान खान चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनकी रहायश गाह पहुंचे और मुख्तसर मुलाकात के बाद वो वहां से रवाना हो गए। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत को अहम इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मुश्किल वक्त में साथ न छोड़ने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान के दरमियान मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद रही। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि चौधरी बरादरान ने डट कर वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। चौधरी शुजात हुसैन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात में कहा है, परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने में पीटीआई और नून लीग रकावट हैं। ये मान जाएं तो शेरवानी बनवाने में कौन सा वक्त लगता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात में जमात इस्लामी के वफद ने सवाल उठाया था, क्या चौधरी परवेज की बतौर वज़ीर आला शेरवानी तैयार हो रही है। इस पर चौधरी शुजात बोले कि शेरवानी में कौन सा वक्त लगता है, असल में पीटीआई और नून लीग को खदशा है कि परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो जो लोग उनकी जमातों में आए हैं वो वापस काफ लीग में ना चले जाएं। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के वफद की साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के घर आमद। नायब सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान इलामा आरफ वाहदी की साबिक वज़ीर दाखिला के खानवादे से इजहार ताज़ियत। कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान इलामा सैयद साजिद अली नकवी का भी ताज़ती पैगाम पहुंचाया। अलामा आरफ वाहदी ने कहा है, रहमान मलिक के मंजे हुए और मुहिब वतन सियासतदान थे, उनके साथ गहरा ताल्लुक रहा। उनकी वफात से मुल्क की सियासत में इख्लाफ पैदा हो गया है जो बामुश्किल ही पुर होगा। अलामा आरफ वाहदी ने कहा है, रहमान मलिक मंजे हुए और मुहिब वतन सियासतदान थे, उनके साथ गहरा ताल्लुक रहा। उनकी वफात से मुल्क की सियासत में एक खिलाफ पैदा हुआ जो बमुश्किल ही पुर होगा। और उमर रहमान मलिक ने कहा है, वालिद का सदमा नाकाबिले बयान है, आप इस गम की घड़ी में शरीक हुए, इजहार तशक्कुर करता हूँ। अलामा साजिद नकवी और आपके साथ वालिद मोहतरम का अच्छा ताल्लुक था, वो मोहतरम इलामा के बहुत कदरदान थे। शिया उलमा कौंसिल वफद ताज़ती मुलाकात में सूबाई रहनुमा इलामा कासिम जाफरी और ज़िला इस्लामाबाद के रहनुमा तसव्वुर अब्बास भी मौजूद थे। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के इजरा का आगाज़ का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इसी पर मज़ीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सरदार तैयब खान जी। बताइएगा तैयब, क्या वज़ीर आज़म की आज की तकरीब के हवाला से तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ गुरबत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के विजन का हिस्सा है, जिसमें नौजवानों, ख़वातीन, किसानों कम लागत घरों की तामीर और कारोबार शुरू करने के लिए 2 सालों में आज 407 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा मुद्दत में जो है हुकूमत 56 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है वो निचले तबके को रिलीफ फराहम करना और माशी नमू को फरोग देना है। तकरीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई है और वज़ीर इमरान खान ने FBR के रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन पर भी इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि ये रेवेन्यू में इजाफे की वजह है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर और बिजली की नरखों में 5 रुपए फी यूनिट जो है कमी करने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा है कि अवाम से टैक्स अदा करने पर जोर देते हुए यकीन दिलाया कि इस रेवेन्यू को गरीब तबके की बेहतरी और आवाम पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी ठीक है तैयब, एक सवाल है आपसे कि बिला सूद जो कर्जे दिए जा रहे हैं इस पे शिकायत आ रही हैं कि ये जो आम नौजवान हैं उनको तो ये दिए ही नहीं जा रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे या आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब का इस हवाले से कोई इक़दाम कर रहे हैं कि ये आसानी के साथ जो नौजवान हैं उनको ये बिला सूद कर्जे दिए जाएं?
جی بالکل، میں سر کہوں گا کہ خان صاحب سے یہی کہوں گا کہ مجھے بھی خیبر پختونخوا سے زیادہ شکایات محسوس ہو رہی ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلا سود جو قرضے ہیں اس کا میکانزم جو ہے وہ عام آدمی اور عام طبقے تک اس طرح نہیں پہنچ رہا، لہٰذا لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو جو بلا سود قرضوں کا آج جو خان صاحب نے دوسرے مرحلے کا افتتاح کیا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم سٹیزن رپورٹر میں شکایات درج کروا رہے ہیں اور جو بلا سود قرضوں کا میرٹ کا جو ہے خاص خیال رکھا جائے اور عام بندوں کو بھی جو ہے اس میں قرضوں کا جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے اور اس کا پورا طریقہ کار ڈیجیٹل میڈیا اور جو سرکاری اے پی پی ہیں اس پر بھی اس کا اعلامیہ جاری کیا جائے کہ یہ لوگ ایسے خاص طور نوجوان جو ہیں بے روزگار جو ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سسٹم کی سہولیات میسر نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے طیب ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا، ٹائم کم ہے۔ یہ جو نیا گھر پاکستان گھر اسکیم ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ عام بندے کو تو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور اس میں بھی کافی لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں۔ جو خان صاحب جتنے بھی پروجیکٹ یا ریلیف پیکج لے کے آ رہے ہیں یا جتنی بھی اسکیمیں وہ لے کے آ رہے ہیں اس میں عام عوام کو کوئی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ جیسے شہباز شریف صاحب نے جو جتنی بھی اسکیمیں لانچ کی وہ عام پبلک تک وہ چیزیں پہنچی، لیکن خان صاحب کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ عام عوام میں نظر نہیں آ رہے یا عام عوام مطمئن نہیں ہے۔ جی بالکل، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو عام جیسے انہوں نے احساس کفالت پروگرام اور پناہگاہوں کا جس طرح سسٹم کیا جس میں عوام کو ریلیف ملتا ہے، اسی طرح لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو قرضوں اور جو گھروں کا جو اس میں سسٹم کیا اس میں اس طرح کے لوگوں کو سہولیات نہیں ملی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے جیسے کہ انہوں نے پناہگاہوں کا سسٹم ایک فلاحی ریاست۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ سردار طیب صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شمالی جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق جماعت اسلامی کے وفد کا مرحوم سینیٹر رحمان ملک کے گھر آمد۔ وفد میں لیاقت بلوچ، میاں اسلم نصر اللہ رندھوا اور دیگر شامل تھے۔ مزید دیکھتے ہیں سردار طیب خان کی یہ رپورٹ۔ سینیٹر سراج الحق و امیر جماعت اسلامی اپنے وفد کے ہمراہ مرحوم سینیٹر رحمان ملک کے بیٹے عمر رحمان ملک و بھائی خالق ملک سے ملاقات کی اور ملاقات میں رحمان ملک کی خودکی پر اظہار تعزیت و افسوس کا اظہار کیا۔ سینیٹر سراج الحق نے وفد نے مرحوم رحمان ملک کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ مرحوم رحمان ملک کے ایک بہترین دوست تھے، ان کی وفات پر دل اور افسوس کے آنسو رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم رحمان ملک سے 3 دہائیوں سے زائد عرصے کا تعلق تھا، ہمیشہ ان کو ہمدرد پایا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سردار طیب خان، تم ٹی وی اسلام۔ آئی ایس پی آر کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج تربت کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال اور بارڈر مینجمنٹ کے اقدامات کو یقینی بنانے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مزید جانتے ہیں سردار طیب خان کی اس رپورٹ میں۔ سی او ایس نے فوجیوں کے حوصلے اور آپریشن تیاری کو سراہا اور دہشت گردیوں کے خلاف کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد ازاں سی او ایس نے تربت یونیورسٹی کا دورہ کیا اور ضلع کیچ سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ایک تفصیلی بات چیت کی، جس میں مقامی رہنماؤں، معززین، قبائلی عمائدین، طلباء، وکلاء اور خواتین شامل ہیں۔ سی او ایس نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان بہت باصلاحیت ہیں اور انہیں اپنی تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے لیے دستیاب موقع فراہم کرنا ہوں گے۔ سی او ایس نے نوجوانوں کو مقامی LEAS میں شامل ہونے اور علاقے کے سلامتی و استحکام میں اپنا حصہ ڈالنے کی بھی ترغیب دی۔ سی او ایس نے ادا کیا کہ بلوچستان کا امن اور خوشحالی اولین ترجیح ہے اور پاک فوج بلوچستان میں آبادی پر مبنی سماجی و اقتصادی منصوبوں کے لیے پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ بلوچستان کے عوام نے ترقی اور استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ جامعہ قومی کوششوں کے ذریعے بلوچستان کی حقیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ سی او ایس نے کہا کہ اختتام قبل ازاں تربت پہنچے پر کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے سی او ایس کا استقبال کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سردار طیب خان، تم ٹی وی۔ سندھ 23، KP کے 16، GB 11، پنجاب 11، AJ کے 12 اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک مزید ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کیا کہا جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سردار طیب خان، ان سے جی طیب بتائیے گا کیا تفصیلی ٹویٹ میں کہا ہے وزیراعظم نے؟ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان نے سماجی ویب سائٹ میں تفصیلی ٹویٹ لکھتے ہوئے کہا کہ FBR میں
ماہ فروری کے طے شدہ 441 ارب روپے کا ہدف عبور کرتے ہوئے ٹیکس وصولیوں میں 28.5% کا جو ہے ٹھوس اضافہ کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ ماہ نمو کے اعتبار سے 30% سے بھی زائد ہے. ایف بی آر کے اس کارکردگی کی بدولت ہم اپنے عوام کے لیے سہولیات کے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں رعایت دینے کے قابل ہو سکتا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں رعایت دے رہے ہیں اسی وجہ سے. اور انہوں نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں لکھا کہ شہریوں کی سہولیات کے لیے نادرہ نے سہولت سے محروم تحصیلوں سمیت 88 ٹھیک ہے، سردار طیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ آگے